Dobar dan majstori moji, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Evo nova tura, nova avantura, još jedna poručbina sa Temua. Ima svega i svačega od moment ključa ili kilo ključa, kako ko voli da zove, koji je standardni, jel tako, analogni. Imamo dodatak ovaj koji je digitalni moment ključ, jel tako, može se staviti na bilo koju gedoru, ajde da kažemo, pa može sa njom da se radi. Imamo ovdje jedan komparator sa stalkom, vidjet ćete šta je ako ne znate i vidjet ćemo kako to funkcioniše i kako radi. Ovdje imam jedan set za izvlačenje ležajeva u rasponu od 8 do 29 mm, tako da bit će isto interesantna jedna spravica. Ovdje imamo Forstner bitove za klap šarke sa graničnikom dubine, da vidimo kako izgleda to. To je u pitanju cela garnitura od 15 do 35 mm. I imamo ovdje dva alata koja služe ka, recimo, se zalomi, ajde da kažemo, česma, slavina, šta god, neki dupli nipl, bilo šta god da ne možete, a izvučete i da odvrnete iz vodovodne cevi. Ovo ovdje je set koji će omogućiti da se to odradi. Imamo znači dva komada pa ćemo vidjeti kako koji radi. Nadam se da će vam biti interesantan video, ostanite sa mnom do kraja i uživajte. Pre nego što krenemo sa recenzijom, da vas podsjetim da možete da upotrebite ovaj moj link u vidu QR koda da biste skinuli aplikaciju ukoliko ste novi korisnik. Možete uneti kod u search bar i onda ćete dobiti kupone u vrednosti od 10.000 dinara ili ćete dobiti neki od ovih alata po posebnoj ceni, a neke od njih po samo 109 dinara. Također još jedan podsjetnik da taj kupon kod važi samo 24 sata nakon što ga ukucate. Tako da kad ga ukucate budite spremni da ga upotrebite, do tad ga nemojte unositi. Na Temu naravno imate besplatan shipping, imate garantovanu cenu narednih 30 dana, znači može da se uradi nivelacija cene pa da vam vrate oni kredite te na vaš račun. Tako da svakako Temu krajnje je korektan za sad bio. Ja zaista nikad nikakvih problema nisam imao i za sad je Temu topla preporuka. Hajde prvo krenemo od ovog kilo ključa. Generalno tražili ste mi da vidimo kakvi su ti kilo ključevi sa Temu. Ja sam odabrao jedan, pošto ja ih imam nekoliko. Odabrao sam onaj koji nemam, naravno. Odabrao sam ovo je 3/8 prihvat. Vi imate i sa pola cola, imate i sa četvrt cola, znači u zavisnosti od toga koji vam treba, taj ćete vi naravno i odabrati. Ovaj kilo ključ može raditi u rasponu od 5 do 60 Nm, što je za ovu veličinu od 3/8 otprilike meni nešto što mi za sada treba, je li tako? Što se tiče same izrade, ja koliko vidim ovdje da je ovo sasvim korektno odrađeno. Ne vidim ja tu nikakve mane, čak šta više, jako mi se dopada i finalna ova završna obrada. Evo vidite kako je to odrađeno. Ovo ovdje je sve laserski gravirano, znači neće izbledeti, nije to farba. Evo pogledajte. Jako dobro sve to izgleda, zaista pedantno, skroz pedantno odrađeno. Ne bih nikad rekao da je to alat ove cenovne kategorije. Znači, zaista dobro. Ovdje čak postoji i serijski broj, što malkice onako nam uliva još poverenje, je li tako? Uz sam kilo ključ dobijate naravno kutiju i ovdje imate sertifikat o kalibraciji ovog kilo ključa. Znači, on je proban na 12, 36 i 60 Nm i ovdje možete vidjeti koja su odstupanja. Tako da, ja se nadam da je to zaista tako i odrađeno, ali provjerit ćemo koliko god budemo bili u mogućnosti da proverimo. Što se tiče prihvata, prihvat klasika, korektno zaključava nasadni ključ ovdje. Pritiskom na ovo ovdje dugme se može i otkačiti. Ovdje imamo naravno polugu za smer obrtanja. Sad kilo ključevi uglavnom rade samo na stranu zavrtanja, ne rade na stranu odvrtanja. I ne trebaju se koristiti za odvrtanje generalno. Ovdje imamo ovaj prsten
koji kad povučemo možemo vršiti podešavanje. Čim pustimo, automatski se zabravljuje na toj poziciji. Ovdje možemo vidjeti skalu. Vidite kako je odrađena. Znači, na svakih pola newton metra on ima zaustavnu tačku. 0, 0,5, 1, 1,5 i tako dalje. Pun krug vam je 5 newton metara. I to je to. Znači, podešavate držeći ovaj prsten i vidite, prilično to lagano ide što se tiče podešavanja. I napomena za sve koji nisu radili sa kilo ključevima, odnosno sa moment ključevima, kada završite sa radom, obavezno odvrćete moment ključ do kraja. Skroz dole, znači na sam početak. To radite iz razloga da biste rasteretili oprugu kako bi vam moment ključ što duže ostao precizan. I evo nam ga i ovaj dodatak, što bi rekli digitalni kilo ključ. Vrlo interesantna spravica, proizvođač je neki GYD, nemam pojma ko je to. U principu ovako kompaktan je prilično, nije to uopšte veliko, nije nešto budžasto. Može da se montira na standardni pola cola prihvat, jel tako, kao nasadni ključ svaki, ide na ovu, ajde nazovi, gedoru i on se zapravo okreće, jel tako. Tako da morat ćete da vodite računa malo prilikom rada, ali u principu u krajnjoj poziciji vi nemate veliko zakretanje, tako da to neće predstavljati nikakav problem. S ove strane ide nasadni ključ sa kojim radite i faktički ovo dolazi između i ono meri koliko ste vi zategli neki šraf. Vrlo prosto, vrlo jednostavno. Unutra se ubacuju baterije u ovaj uređaj, ja sam ih već ubacio. Kad uključimo ovaj uređaj, evo ovdje se pojavljuje ovako samo indikator ovaj 200 i to je to. I sad ako krenemo u neko zatezanje, on će krenuti da nam detektuje koja je merena vrednost. Sad mi možemo ovdje i promeniti te merene vrednosti na kojima će on nas upozoravati kada dostignemo tu silu. Ide od 12 do 200. Od 6 do 200 sam pročitao uputstvo za upotrebu, ali od 12 pa do 200 newton metara su merene vrednosti. Tako da to je ono što treba znamo. I ovdje nam je trenutno podešano bude u newton metrima. Može se podesiti da bude i u ovim imperijalnim jedinicama. Tako da sad šta god ko koristi, kod nas se koriste, ovdje imamo i kilograme, je li tako? Šta god se koristi, mi uglavnom koristimo newton metre, tako da ćemo se na njima i zadržati. I ovdje ima ovaj taster M koji je zapravo mod rada, gdje on može ići, ne znam da li se ovdje na ekranu vidi, u taj režim track i režim peak, znači maksimalni obrtni moment. Znači da li da prati ili samo da pokazuje tu neku krajnju vrednost. Tako da, ajde probat ćemo sada pa ćemo iskustveno vidjeti šta kako radi. I evo nas krećemo sa testiranjem. Znači sad ćemo testirati oba odjednom. Stavio sam na analogni kilo ključ, stavio sam digitalni kilo ključ. Tako je otprilike najbolje da se izrazim. Sad ćemo probati da vidimo kada podesimo na ovom kilo ključu neku vrednost, koliko zapravo očitava na ovome. I ići ćemo tako do tih 60 newton metara koliko je predviđeno za ovaj ovdje manji kilo ključ, pa ćemo posle nastaviti sa nekim drugim kilo ključem da vidimo da li to gura dokle treba. Znači evo, ja sam ovdje uključio ovaj uređaj, na ovom kilo ključu sam podesio na 15 newton metara, pa da vidimo koliko će očitati ovaj. Da vidimo. 13,4. Idemo opet. 13,9. 14,3. 14,3. 14,2. Znači tu je negde oko 14 newton metara na poziciji od 15. S tim što ja ovdje koristim adapter sa 3/8 na pola cola i na njemu moguće da postoji mali gubitak snage. Tako da vidjet ćemo to još. Idemo na sljedeću vrednost. Sada ćemo izmeriti neku
pri sredini, znači nekih 30 Nm recimo. Ovo bi trebalo da je 30 Nm. 27,7 je mereno, prvo. 28,9. 28,4. 30,2. 29,3. Ima nekih oscilacija, to nemojte da vas buni, to ima i na profi alatima. Znači od svakog merenja do merenja, zato se uzima u obzir uvek neka tolerancija procentualno, ali ovo je prilično dobar rezultat. Evo sad sam ga zategao do kraja, do 60 Nm, da vidimo da li će merena vrednost biti 60 Nm. 59,4. Opet 59,7. 58,7. Znači, uglavnom, mogu reći da se ova dva kilo ključa, i digitalni i analogni, prilično podudaraju i da su merene vrednosti zaista približne i na jednom i na drugom. Imajući u vidu da se radi o jeftinim uređajima, o pristupačnim uređajima, ja komotno mogu da kažem da sam super zadovoljan sa oba. Znači, mala su odstupanja. Sada ćemo nastaviti sa ovim na malo veće vrednosti. Evo, ovo je kilo ključ sa kojim inače radimo testiranja udarnih odvijača. Ovo je onaj manji do 200 Nm, pa ćemo da probamo sa njim da nastavimo dalje. Evo, ovdje sam podesio na 120 Nm, nadam se da se vidi. Sada ćemo da uključimo ovog mališu i da vidimo 116,4. 117,6. 118,2. Evo, zavrnuo sam sada kilo ključ na 200 Nm. On može do 210 da ide, ali na 200 sam doterao, pa da vidimo šta će pokazati. 197,8. 200,2. 195,5. 195,5. 195,6. Znači, što su veće sile, to su odstupanja veća u newton metrima, to da znate. Jer se izražava u procentima, pa taj procenat na većoj vrednosti pokazuje, jel tako, više newton metara. Ali, kao što vidite, tu je od 195 do 202-3 newton metra, što je sasvim ok. Sve u svemu, i ovaj mali uređaj zlata vredi. Gledat ćete ga u budućim recenzijama. Ova dva sljedeća alata zvaćemo spasioci. Spasioc 1, spasioc 2. Pa ćemo da vidimo kako koji radi. Čemu služe? Znači, ovo je situacija, ja sam ovo presekao na testeri, jel tako, jer uglavnom se to polomi negde u zidu, ali simuliramo tu situaciju. Imate, znači, ventil koji ste krenuli da odvrćete, jel tako, i on je pukao i ostalo je ovo u zidu. I sad šta ćete da radite? To se gura bonsek unutra, pa se čuka, pa se to vadi, jel tako, parče po parče, pa oduzme vreme, a Bože sačuvaj. Pa ćemo da vidimo sada kako rade ova dva alata. Ovaj prvi alat, vidite kako je odrađen. Izrađen je od punog čelika, kaljen je, deluje onako zaista dobro i ima dobru težinu. I uz njega dolazi ova jedna šipkica koja služi za to da vi kada gurnete ovo unutra da možete da, jel tako, odvrnete. Sad, umjesto te šipkice, ovdje kao što vidite možete koristiti ključ 19, tako da možda je i bolja varijanta, ali dali su ljudi i ovu šipkicu pa nije zgoreg. Što se tiče ovog drugog, on je ovako dvodelni.
Dolaze ovdje dva šrafa i imbus ključ, to ćemo posle sklopiti i kod njega je fora što on faktički, vi zatežete imbus ključem, a on se ovako širi. I onda uhvati iznutra ovaj patrljak što vam je ostao i onda možete da ga odvrnete. Ovaj ovdje funkcioniše tako što vi uzmete i ovdje zavrnete ovaj jedan šraf do kraja, faktički. Mislim ne do kraja, ali ajde, sada ćemo ga zavrnuti do kraja. A ovaj drugi ima navoj u kontradelu i onda, ajde, ja sam ovaj malo preterao, popustit ćemo ga. Vi ovo ugurate napred u taj deo ventila koji je ostao u navoju i kako zavrćete ovo, on iznutra se raširi, vidite. I zategnete ga tu i kad ste ga zategli, onda uzmete ovdje, gurnete imbus ključ i sa njim odvrćete. Ili ćete uzeti opet nekim ključem ili kleštima ili čime god, pa to odraditi. Ovdje vam je nekih koliko 16 mm. Mogli su napraviti to da bude malo još veće, ali nema veze. Idemo sa spasiocem broj 1. Da vidimo kako on funkcioniše. Znači, ugurate ga ovako unutra. Uzmete ovu šipkicu i sad ja ću prvo malo da krenem ovako. Znači, gurate unutra u navoj da se on ureže, bukvalno. I da vidimo. Op, i evo ga. Gledajte ovdje. Sad, ovo nije zapeklo, ali vidite da ja to sa dva prsta okrećem sada, ali vidite da je on uhvatio i da odvrće to. Bez problema. Vidite. Evo mogu ja ga vratim malo nazad, jer mi nije ideja da ga skroz odvrnem da bi mogao i onaj drugi. Znači, ovaj ovdje može to odraditi bez problema. Ukoliko je potrebna veća sila, vi ćete koristiti ključ, a ukoliko možete da završite sa ovom polugicom, opet je i to super priča. Spasilac broj 2, evo ga. Znači, uguramo unutra, ovako, i zategnemo ovaj ovdje šraf. I sad on je to unutra bukvalno urezao u onaj patrljak što nam je ostao. Vidimo da ja to lepo raširim. Evo ga. Znači, on je unutra. Sad ja mogu da se zezam, mogu i da zavrnem ovo. Pogledaj. Ovo što sam odvrnuo sa onim, mogu i da zavrnem sa ovim. A mogu naravno i da odvrnem. Sad, može se koristiti ovaj imbus ključ za sve. Znači, može da odradi to, kao što vidite, bez problema. Međutim, ja bi negde ipak pre možda koristio neka ključ klešta ili tako nešto. Da to odvrnem jednostavno lakše. I evo i stigli smo i do komparatora. Radi se o mernom uređaju koji nam služi za merenje nekih radijalnih odstupanja. Može se koristiti i za neka linearna odstupanja, ali svakako pokazat ću vam kako funkcioniše stvar. Koristi se, recimo, imate sada, ne znam, osovinu neku i hoćete da vidite da li ona baca i da izmerite koliko je zapravo to odstupanje. To možete da uradite uz pomoć ovog alata. Ovo ovdje levo je nosač njegov koji je magnetni, koji ima magnet koji se može uključiti i isključiti. I ova ovdje ruka može da se podesi u bilo kom položaju da bude. To ćemo isto detaljnije pogledati. Eto, to sam isto našao na Temu. Potrebno mi je za recenzije prvenstveno, pa ćemo sada vidjeti kako to funkcioniše. Komparator na sebi ovdje vidite ima ovu skalu kružnu i imate ovdje satić ovaj jedan u sredini. Ovaj komparator ima rezoluciju merenja od 0,01 mm i raspon merenja je od 0 do 10 mm. Ceo jedan ovaj krug koji vam pokazuje velika kazaljka predstavlja 1 mm, a kada
kazaljka ta napravi ceo krug, znači ovde ova mala kazaljkica će se pomeriti za 1 mm i na njoj znači merite milimetre, ovde merite faktički ove fragmente, odnosno delove milimetra. Funkcioniše tako što ovde postoji jedna kuglica na ovom vrhu i faktički guranjem ove ovde šipkice vidite kako se menjaju vrednosti i kako se zapravo vrši to merenje. Vrlo je jednostavno. Što se tiče nule, vi je možete postaviti gde god hoćete, jer neki put ćete postaviti merni uređaj tako da će on biti već do neke granice pritisnut, jel tako, da biste mogli da izmerite i da očitate kolika su odstupanja i onda ćete vi moći ovaj ovde obod da okrenete, odnosno nulu da podesite gde ona treba bude i možete ovim ovde šrafom onda fiksirati da se slučajno ne pomeri sa te pozicije. Sa zadnje strane ovde imamo jednu rupu koja može služiti za kačenje i ovde se takođe može putem ovoga kačiti. Pa sad kako za šta odgovara, tako ćemo i koristiti. Uglavnom, eto vidjeli ste, prilično prosta jedna naprava, a odradit će posao tek takav. A što se tiče ove ruke koja je drži, ovde u donjem delu imamo magnet koji se može uključiti i isključiti, što je prilično korisno prilikom pozicioniranja. Ova cela ruka ovako je, vidite, kao zglob i to možete bilo kako da okrenete, a fiksirate vrlo prosto samo na ovom ovde jednom mestu. Znači vi kad uzmete i ovaj ovde šraf kad zavrnete, odnosno, ajde kažemo maticu kad zavrnete, znači nju zavrnete i ona vrši fiksiranje toga u tom položaju koji god da je on. Znači, samo taj jedan šraf vam odrađuje celu priču gde vi možete da to postavite u položaj koji god hoćete, zategnete i nema mrdanja. Mnogo fino odrađena priča, sasvim ok. Na ovom ovde nosaču komparator se postavlja provlačenjem kroz ovu ovde rupu i stezanjem. I to je to. Evo ovde imam bušilicu koje sam postavio jednu burgiju 10 mm i potpuno je nova burgija da bismo utvrdili da li postoji lufta u osovini i da vidimo koliko baca. Jer vi ne možete na drugi način praktično odrediti koliko ona baca bez upotrebe ovakvog mernog uređaja. Evo sada ću ja nju uključiti, mali broj obrtaja je bitno da bude, znači ja ću nju staviti na minimum, to je 200 obrtaja u minuti i sada ću je uključiti. Ovde kao što vidite sam nulirao, 0,01 mm je svaki ovaj mali podeok, znači ovaj ovde veliki podeok, vidite oni su na 10 obeleženi, znači to nam je zapravo 0,1 mm. Ja očekujem da će biti tu negde u tom rasponu, sada ću je uključiti da vidimo koliko baca. I ona vama zapravo sada pokazuje tačno koliko je bacanje tu. Evo vidite, 0,06 mm imamo da radi. Znači to je koliko baca ova ovde bušilica sa ovom burgijom. To nam je znači bilo radijalno odstupanje koliko je. Sada što se tiče samog lufta u osovini, po ovoj ovde osi, ovako, ćemo sada utvrditi koliko je. Da vidimo. Idemo na jednu stranu, natežemo. Boga mi skoro 0,2, 0,18. Znači, da. A na drugu stranu, boga mi 0,35. Znači, nešto preko 0,5, znači preko pola milimetra nam je ovde odstupanje. Evo vidite. To je to. Ustanovili smo koliko je odstupanje na ovoj ovde mašini. A što se tiče jačine magneta, u principu, vidite, ovo ovako ne bi moglo da stoji. Kada aktivirate magnet, sasvim lepo on to drži, bez ikakvih problema. Znači, skroz korektno. Sljedeća stvar koju sam poručio, to su ovi Forstner bitovi.
Znači radi se o setu od 5 komada, veličine 15, 20, 25, 30 i 35 mm. Ono što je specifično za njih je da dolaze u ovoj kutiji i da imaju mogućnost podešavanja dubine. Kutijica je simpatična, unutra je ovaj penasti uložak, međutim kutija je meni stigla evo ovako. Verujem da je samo kod mene problem taj, ali dobro. Što kaže, desilo se pa tako je kako je. Ovdje možemo vidjeti da imamo taj set od 5 komada, svi su lepo smešteni, obeleženi po veličinama, mada tu je tolika razlika da nema šanse da se pogreši. Ovo je 35 mm, ovo ovdje deluje mi sasvim ok odrađeno, karbidi mi deluju oštro i ovaj ovdje graničnik dubine, vidite kako je odrađen. On se fiksira uz pomoć imbus ključa ovdje, a na samom Forstner bitu, nadam se da se vidi ovdje, postoje oznake dubine. Oznake za dubinu idu u rasponu od 20 do 40 mm dubine, tako da u tom rasponu se može podesiti. Sada može onda se podesi i na pliće, ali za to već ne postoji skala, jer mislim da skala meri prema ovom ovdje donjem delu, znači od karbida odavde, evo vidite, tačno to je 20 mm. Znači, ako idete na manju dubinu od 20 mm, a ukoliko radite sa ivericom, svakako ćete ići na manju dubinu od 20 mm, potrebno je onda da odokativno, znači to podesite i evo kako vam izgleda oštrica i pod mikroskopom. Znači da vidimo kako su odrađeni karbidi. Evo vidite. Evo ovdje imamo par materijala. U principu idemo od mekane čamovine, hrastovine i iverice ispod. Podesio sam ovdje neku dubinu na ovom Forstner bitu, pa ćemo vidjeti da li ga zaustavlja. Krenut ću od najmekšeg da vidim kako izvlači i kako odseca, da vidimo kako odrađuje to. Probat ćemo tvrdo drvo, probat ćemo ivericu, pa ćemo posle pogledati šta i kako. Namjerno koristim ovo na ručnoj bušilici, iako imam stubnu, iz prostog razloga što ovaj ovdje graničnik zapravo najviše ima smisla u korišćenju sa ručnom bušilicom, jer na stubnoj svejedno možete da podesite dubinu bušenja i bez ovog ovdje dodatka. Tako da, hajde, probat ćemo sada da vidimo kako radi. Idem prvo sa malim brojem obrtaja u prvoj brzini. U principu je to. Hajde da vidimo još jednom. Ovdje se nahvatalo malo mekog drveta. Vidite. Znači ovdje nam se zaglavljuje drvo i samim tim onemogućava da precizno izbušimo ovu rupu, nego dolazi ovako jajasta. S tim što postoji mogućnost da je problem u montaži ovoga. Pogledajte kako sam ja ovo namontirao. Mislim da to nije dobro namontirano. Mislim da moramo ovaj stoper da okrenemo ovako kako bi se omogućilo da piljevina napusti ove ovdje rezne ivice. Sada ćemo to probati. Dobro. Kao što vidite sad ne glavi ovdje ništa. Idemo još jednu rupu ovdje.
sad više nemamo taj problem. Znači, ne zaglavljuje nam se tu piljevina. To je bilo bušenje u prvoj brzini. Sada ćemo ovdje izbušiti još jednu rupu za klap šarke u iverici, ali u drugoj brzini da vidimo kako brzo može odradi to. Evo je. Idemo još jednu. Skroz korektno. Nisam vam rekao, a naravno podrazumeva se da vi ovaj graničnik dubine možete skroz iskloniti odavde pa koristiti za dubinu koju god vi hoćete. Ono što ja ovdje primećujem da na mestima gdje sam stezao ovaj graničnik dubine su ostali sve tragovi. Tako da vodite računa da ne pretežete. I evo posljednjeg alata za danas koji ćemo testirati. U pitanju je ovaj jedan set za izvlačenje ležajeva. Izvlakač neko zove kako god. Može raditi u rasponu unutrašnjeg, znači prečnika, unutrašnje rupe na ležaju od 8 mm pa sve do 29 mm. Tako da u principu pokriva dosta toga. Koristi se da znači izvlači ležaj sa unutrašnje strane. Ovdje imate ove razne trnove. Oni uzmu, ovdje se prometnu kroz sredinu ležaja, je li tako? Nakon toga ima ovaj još jedan trn koji ulazi ovdje u sredinu, koji sve to napne, je li tako? Ovako idemo. Evo vidite. On znači to napne da ne može da isklizne odatle i onda uzimamo ovaj ovdje deo sa kojim zapravo imamo oslonac sa strane i izvučemo ležaj iz kućišta gdje god da se on nalazi. Tako da jedan interesantan set. U principu koliko ja vidim ovdje sve je odrađeno onako prilično dobro. Deluje da je sve to kaljeno, da je sve dosta tvrdo. U principu meni ovo ne treba svaki dan, ali kada mi zatreba, zaista zatreba. Imate dva ova trna, veći i ovaj manji. U zavisnosti od toga koji ležaj ćete vaditi, vi ćete koristiti, jel tako, određeni ovaj adapter, pa ćete prema tome, jel tako, i staviti ove dodatke unutra i sve to odraditi. Znači, u principu prosta je priča prilično, a može mnogo toga da odradi i mnogo puta da spasi situaciju. Evo ja sad ovdje imam jedan ležaj koji sam ubacio u ovaj ovdje flah 8 mm. Znači evo vidite kako izgleda. I sad kad vi imate ovakvu situaciju to nije problem. Vi ćete ovo uzeti recimo 22 nasadni ključ, stavit ćete preko, izlupat ćete to, on će izaći na drugu stranu i sve je to ok. Ali ako nam se taj ležaj nalazi u nekom komadu materijala gdje vi ne možete da priđete sa zadnje strane, gdje on ne može da se izbije na napolje, šta onda radite? Onda vam je potreban ovakav alat da biste ga izvukli na ovu gornju stranu, je li tako? Jer on na donju ne može izaći nikako. Tad na scenu stupa ovaj alat i znači rekli smo ovo montiramo ovako ovdje i to zavrćemo da on uhvati ležaj. Znači on uhvati ležaj sa unutrašnje strane i to se drži tu i to nema gde. Sad,
ovaj izvlakač, na njemu imate ovdje i distancere, znači kako biste mogli da prilagodite to svakoj situaciji generalno koje možete da se nađete, i ova uporišta su podesiva po širini. Znači možete da ih postavite gdje god vama odgovara da biste mogli da napravite uporište da to izvučete, je li tako? Ovdje za ovu situaciju neće nam trebati, ja mislim, ovi distanceri ovdje, pa ću ih ja skinuti. Evo ga. I sad šta radimo? Znači, postavljamo ovo ovako i zavrćemo unutra u ovaj izvlakač. Evo ga. Zavrnuli smo ga i to je ok. I sad gledamo da nađemo uporište koje nam je odgovarajuće za ovo što radimo. Evo vidite koja je priča. Znači mora da ima uporište. E sad, vi, pošto je ovaj ležaj mali, vi možete to i da skupite ovako, može da bude to i asimetrično, ali je dobro da bude baš simetrično, koliko god je to moguće. Znači, uzmete i postavite to da bude stabilno gdje može da se odupre. Uzmete ovu maticu odavde, približite ovako. Evo ga. I sada to već počinje da spreže sve zajedno. Potreban vam je imbus ključ 1 i potreban vam je ključ 14. Ja ću koristiti ovaj sa račnom jer mi je zgodnije za rad. I šta sad radim? Navlačim zapravo ovaj ključ ovdje, a ovim imbusom gore držim kontru. I gledaj sad. Sada ovo ovdje zatežem. Ajde da pređem ovdje na ovu drugu stranu. Znači, ovo ovdje zatežem sve i on zapravo povlači ovaj ležaj odavde. Evo gledajte. Ne radim, nije mi na ruku, kontra je, ali dobro. Evo ga. Evo vidite kako je ležaj već iskočio odavde. Sada nastavljam sa radom, sa izvlačenjem. Evo ga. Eto, mogli ste da vidite sad i kako cela stvar funkcioniše. Ovo je recimo situacija uobičajena gdje zamena ležajeva se vrši baš na ovaj način. Vidite kako je to bilo prosto, brzo i jednostavno. E sad, što se tiče tvrdoće materijala, test turpijom u principu korektno. Sve u svemu garniturica po meni koja vredi, ako će se raditi iole sa njom, čak i za povremenu upotrebu, sasvim ok priča. Ovdje evo možete vidjeti garnitura šta sadrži i u principu ovdje možete vidjeti 25 do 29 mm, dužina, odnosno dubina maksimalna je 45 mm, tako da nema šta tu, to je to. I evo na kraju da napravimo i zaključak vezano za ove alate sa Temu. Vi možete iskoristiti kod u roku od 24 sata od ukucavanja koda u search bar da ostvarite one poklon kupone. Ako se prvi put registrujete na Temu, dobit ćete ovo po nekim posebnim cenama koje su jako niske, kao što je recimo 109 dinara za proizvod. Ako vam se dopada kanal, prijavite se na kanal, udarite like ako vam se sviđa video, a sad ćemo da popričamo malo o nekom mom utisku vezano za ovo. Što se tiče moment ključa i što se tiče ovog digitalnog nastavka koji ima funkciju moment ključa, odlične su obe stvari. Po meni za kućnu upotrebu ovo je i više nego dovoljno imati. Za dotezanje točkova na automobilu, za takve stvari ne zauzima mnogo mesta, a završava posao bez problema. Ovaj kilo ključ vidjeli ste sasvim korektan, sasvim ok, nikakvih zamerki nemam. Što se tiče preciznosti, sve je to tu negde u toj cenovnoj klasi, znači i to je skroz ok priča. Jedna zamerka vezano za njega, vodite računa da vam se ne odvrne pozadi ovaj poklopac. Znači tu možda samo kanuti tačkicu nekog lepka da se to ne odvrne samo od sebe, da ne izgubite. Mada u principu i da izgubite radit će i bez toga.
Što se tiče ova dva mala spasioca, oba rade posao kao što ste vidjeli, ok su oba, nemam pojma koji da vam preporučim, ja mislim da i jedan i drugi su sasvim validna rješenja za rješavanje tih problema zalomljenih, recimo ekventila, takvih stvari u zidu. Generalno nije skupo, po meni to valja i treba imati. Komparator, vidjeli ste, radi posao, sviđa mi se i ovaj magnetić njegov što je on-off, što mogu ga postavim bilo gde. Što se tiče same preciznosti, nemam načina to da isprobam i da istestiram, ali ono što sam ja malo probao šublerom, video sam u principu da prati sve to kako treba i što se mene tiče nema nikakvih problema, to će meni završiti posao za ovo testiranje i za to što je meni potrebno, a ovaj stalak stvarno odrađuje posao više nego dobro. Kad ga postavim negde, uključim, znači nema mrdanja nikakvog. Ovaj set za izvlačenje ležajeva, korisna stvar, prilično kvalitetna stvar, tako da ni tu nemam zamjerke. Što se tiče ovog seta Forstner bitova, nemam pojma šta vam kažem. U principu za neku hobi i povremenu upotrebu mislim da je solidna varijanta. Neko ko hoće da ima celu garnituru, a ne koristi to često, nego mu treba da povremeno odradi nešto posla. Pritom ima graničnik, ne mora razmišlja da li će da probije recimo ivericu sa donje strane, pa može to da podesi i to će završiti u principu posao. Sad naravno da su brendirani neki profesionalni, mnogo verovatno kvalitetniji, izdržljiviji tokom neke duže eksploatacije, ali ovo u principu odrađuje posao. Tako da, eto, to bi vam bilo to u ovoj današnjoj emisiji ili epizodi ili kako god je zovete. Ja sam jako zadovoljan sa ovim što sam poručio, pa se vidimo u nekoj sljedećoj epizodi. Puno pozdrava iz zone alata od vašeg Agija. Ćao!